আগরতলায় আগামী 10 মে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বাবা সাহেব আম্বেদকর ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স অর্থাৎ বানে এর পূর্বাঞ্চলীয় সম্মেলন বানে কুইস্ট 2026। রাজধানীর সুকান্ত একাডেমিতে আয়োজিত এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী ও নীতি নির্ধারক এবং শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন। সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হল ভারতরত্ন ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের আদর্শকে সামনে রেখে ন্যায়ভিত্তিক, সমতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। প্রযুক্তি উদ্ভাবন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সাংবিধানিক অধিকার, নারী ও শিশু কল্যাণ, সংরক্ষণ নীতি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে এই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের সূচি অনুযায়ী সকাল 9টা থেকে সদস্যদের নিবন্ধন শুরু হবে। এরপর সংবিধানের বই এবং ডক্টর আম্বেদকরের প্রতিকৃতি নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হবে। ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধনী পর্ব শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনেও বক্তব্য রাখেন বানে পূর্বাঞ্চলের সহ সভাপতি অধ্যাপক পি.এন. দাস। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন শ্রী তপন দাস, আইএএস, ইঞ্জিনিয়ার অমূল্য জমাতিয়া, ইঞ্জিনিয়ার ব্রজলাল দেবনাথ, অবসরপ্রাপ্ত আইন সচিব দত্তমোহন জমাতিয়া এবং প্রাক্তন বিধায়ক নকুল চন্দ্র দাস সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন বানের জাতীয় সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নাগসেন সোনারে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ পে ব্যাক টু সোসাইটি কর্মসূচি। এর মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও সফল উদ্যোক্তাদের সংবর্ধনা জানানো হবে। পাশাপাশি এনএলইউ, এনআইটি, আগরতলা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ও সম্মাননা প্রদান করা হবে। দুটি বিশেষ কারিগরি অধিবেশনে প্রযুক্তি, মানবাধিকার, সংবিধান, শিক্ষা, সংস্কার এবং সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন। ভবিষ্যতের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশও উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, 1969 সালে নাগপুরের যাত্রা শুরু হয়। বানের দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত, পেশাগত এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। সংগঠনের মিশন সাপোর্ট 30 কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যকে অন্তত 30 জন মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে সহায়তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে দেশের সকল প্রকৌশলী, শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ, উদ্যোক্তা ও সচেতন নাগরিকদের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের মধ্যে দিয়ে দিনব্যাপী এই সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। जो बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स, ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंजीनियर है और ये जो हमारी जो संस्था है वो ऐसे लोगों ने बनाई है जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बेनिफिट हुआ है और रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से वो समाज में इज्जत के साथ में रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने ये बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो समाज में जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो ओबीसी और जो पिछड़े लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। हमारी ये संस्था अभी पूरे देश में 12 स्टेट्स में हमारी यूनिट है और टोटल 25 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। और एज ऑन डेट हमारी जो है हर एक जोन में हम लोगों के यूनिट्स है, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और वो मेजर हमारी जो इश्यूज़ है वो हमारा स्कूल जो ड्रॉप आउट है, वो पूरे देश में 11 करोड़ 80 लाख बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल है एज ऑन डेट। 37 करोड़ जो है तीन साल से 17 साल के बीच में बच्चे हैं, लेकिन उसमें 11 करोड़ बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल है। उसी तरह से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इनकम सीलिंग का इशू है। अभी पूरे देश में 60 लाख वैकेंसीज, अनफिल्ड वैकेंसीज है जो सरकार में, जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है, बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवे है, पीएनटी है और डिफेंस मिनिस्ट्री है, ऐसे सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, पीएसयूज में 60 लाख के करीब वैकेंसीज जो है वो खाली है। वो पार्लियामेंट में जो सवाल जवाब होते हैं उसमें से ये फिगर आई है। उसी के साथ में जो अनुसूचित जाति, जनजाति के जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो हमारी एक डिमांड है कि भारत सरकार जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर में भी लागू करे। जो प्राइवेट कंपनीज है, जो चाहे किसी की भी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, जो भी देश में बिजनेस कर रहा है इंडिया के अंदर में, वो इंडिया का पानी लेता है, हवा लेता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है, भारत का लैंड यूज़ करता है और भारत के बैंकिंग का पैसा यूज़ करता है, तो उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करना है।
ব্যুরো রিপোর্ট সংবাদ প্রতীক্ষা।